वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बारी हमारी सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में, जिसमें उफेरा फैज़ मुलाकात करवा रही हैं स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर नज़ाकत शकीला साहिबा से। देखते हैं क्या बातें हुई आज के सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पहली खातून प्रोग्राम कंट्रोलर और स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर नज़ाकत शकीला साहिबा। इनसे आज हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और ये भी जानेंगे कि इस जर्नी में उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह का। मैम, अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताएं कि इस जर्नी का आगाज़ कहाँ से होता है? इस जर्नी का आगाज़ तो 82 से हुआ। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के मैंने रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद से, चूँकि बिलोंग करती हूँ मैं, अच्छा, तो फैसलाबाद में स्टेशन बना था सितंबर 1982 में। तो बच्चों के प्रोग्राम से मैंने इस बच्चों को कहानी सुनाने के बस इस शौक़ से आई थी। रेडियो पाकिस्तान जब आपने ज्वाइन किया तब किस डेजिग्नेशन पर आप आई थी यहाँ पे? जब तो बतौर आर्टिस्ट तो आई मैं, लेकिन मैं चूँकि रेगुलर स्टूडेंट थी, पढ़ रही थी। कॉलेज के बाद एमएससी की मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से सोशियोलॉजी में, और जैसे ही कंप्लीट हुई तो वैकेंसीज़ आई हुई थी प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स हमारे डायरेक्ट जो आते हैं वो मास्टर्स डिग्री उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने भी एमएससी के चूँकि एग्ज़ाम्स दिए हुए थे, तो मेरे जो उस वक़्त के प्रोड्यूसर्स थे रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद से, उन्होंने मुझे कहा कि वैकेंसीज़ आई हुई, आप अप्लाई कर दो कि आपकी अब मास्टर डिग्री तो हो ही रही है। तो बस मैंने उसमें अप्लाई किया। 1987 का बैच हमारा है। फिर कॉल आई तो पहले रिटन टेस्ट होता है, यहाँ लाहौर में ही होता है, ये प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है। पंजाब से जो लोग बिलोंग करते हैं वो लाहौर में होता है उनका। फिर हमारा इंटरव्यू होता है इस्लामाबाद में, बोर्ड के सामने हम अपीयर होते हैं, डायरेक्टर्स के बोर्ड के सामने। फिर हम इंटरव्यू के बाद हमारी 6 माह की ट्रेनिंग होती है जो हमारी है पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एकेडमी इस्लामाबाद। हमें वहीं हॉस्टल में रहना होता है। काफी टफ प्रोसीजर नहीं? हाँ जी, आपको टेस्ट भी देने हैं, आपको इंटरव्यू भी देने हैं जी, और फिर 6 माह की ट्रेनिंग भी है। अब ट्रेनिंग पास आउट होनी है तो फिर हमें पोस्टिंग मिलती है। यूँ 88 में जब ट्रेनिंग पास आउट हुई तो फिर मैं पहली पोस्टिंग मेरी कोयटा थी, रेडियो पाकिस्तान कोयटा। और प्रोड्यूसर से अब आप हैं स्टेशन डायरेक्टर। बड़ा तवील अरसा है और इस अरसे में आपने बहुत सी चीज़ों को फेस भी किया होगा। जी बिल्कुल। तो कुछ हमारे साथ, हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। तकरीबन ऑलमोस्ट जब प्रोड्यूसर से लेके अब तक 35 इयर्स का है। वैसे समझ लें कि मेरा ऑलमोस्ट कोई 40 इयर्स की है एफिलिएशन मेरी रेडियो पाकिस्तान के साथ। सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पे 2005 में लाहौर ट्रांसफ़र हुई और फिर यहीं से मैं प्रोग्राम मैनेजर बनी, यहीं पर ही मैं डिप्टी कंट्रोलर, और फिर 6 साल तक मैंने हेड किया FM 101 लाहौर का यूनिट एज ए डिप्टी कंट्रोलर। और 2017 से मैं एज ए स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर मैंने ज्वाइन किया। लाहौर की एक अपनी हिस्ट्री है, लाहौर एक कौमी विरसा है, एक इसकी बहुत बड़ी तारीख़ी अहमियत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी ही ऑनर की बात है कि मुझे इतने बड़े स्टेशन को हेड करने का मौका मिला, और अब मुझे 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस पोस्ट पे स्टेशन डायरेक्टर की। मैम, कभी मुश्किलात पेश आई? देखिए, कोई भी सफ़र ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किलात ना हो। मेरा ख्याल है जो मुश्किलात के बगैर तो वो तो हुस्न है आपकी कामयाबियों का। मैं हमेशा निखार देते हैं आप। इतनी मुश्किलात हैं। जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया उस वक्त आप सोचें कि 1988 में, आप तो अभी बच्चे हैं हमारे लिए, कि ख़वातीन का इतना ज़्यादा नहीं था। बिल्कुल। और स्पेशली जब मैंने को एजुकेशन में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तो तभी भी को एजुकेशन का भी नहीं था कि आपको कहीं ना कहीं भाई या फादर की थोड़ी सी आपको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भी आप लड़कों के साथ पढ़ना मुश्किल है। हमने वो भी पहले फ़ेस किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद ये है कि आपको मर्दों के इदारे में काम करना, मर्दों के साथ। मेरे साथ अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने वो शेल्टर मुझे डे फर्स्ट से दिया। मेरे हस्बैंड जावेद अख्तर भी कंट्रोलर प्रोग्राम है इस वक्त, जी, वो भी स्टेशन डायरेक्टर हैं मुजफ्फराबाद स्टेशन के, और लेकिन लाहौर पोस्टेड है, ड्यूटी प्लेस उनकी लाहौर है। हम बैचमेट भी हैं और हम क्लास फेलोज भी हैं। और अब आप एक ही इदारे में दोनों काम एक ही इदारे में दोनों काम कर रहे हैं। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो मेरे जो कामयाब औरत तक मुझे समझा जाता है तो मेरे पीछे एक मर्द का हाथ है, वो मेरे हस्बैंड, उनका हाथ है। क्योंकि
شاید ان کی شیلٹر کی وجہ سے میں اتنی کانفیڈنٹ ہوئی کہ مجھے کہیں بھی موو کرتے ہوئے مسئلہ نہیں ہوا. آپ لوگ تو جب گھر میں بیٹھتے ہوں گے تو پھر کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ کیا ریڈیو کی باتیں ڈسکس ریڈیو کی کرتے ہیں, یقین کریں. میم اگر ہم ریڈیو پاکستان کی بات کریں, کیونکہ آپ یہاں پہ اسٹیشن ڈائریکٹر بھی ہیں, تو ریڈیو خواتین کے لیے کیسی جگہ ہے کام کرنے کے لیے؟ بہت اچھی جگہ ہے, یقین کریں. سیف ہے؟ ہاں بالکل سیف ہے. میں اب ریڈیو پاکستان کی بات کروں گی تو جتنے بچیاں ہیں وہ میرے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہیں کہ وہ بات کرنے میں ایزیلی, یا یہ سمجھیں کہ ان کے مسائل سمجھنے میں کمپیریٹیولی کسی مرد کے عورت جلدی سمجھتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ اس وقت ریڈیو پاکستان لاہور میں کس طرح کے پروگرامز نشر کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو جیسے ہمارا ایک اس کو ہم کہتے ہیں کہ فکس ہوتے ہیں ہمارے ٹارگیٹ کانٹینٹ, ہماری آڈینس, ہر چیز. ہمارے یہاں اسپیشل آڈینس پروگرام بھی ڈے فرسٹ سے ہو رہے ہیں. ہم اپنی پوری روایات کو اسی طرح سے لے کے چل رہے ہیں. اس وقت الحمدللہ یہاں ریڈیو پاکستان لاہور سے جو آپریٹ ہو رہے ہیں, FM 93, FM 94 دھنک چینل ہے, میوزک چینل ہے ہمارا, FM 101 ہو رہا ہے, ہم لوگ وہ کر رہے ہیں. FM 93.4 ہے, صوت القرآن میڈیم ویو کے 2 چینلز ہیں, وہ ہمارے یہاں سے چل رہے ہیں. اور ان میں ڈفرینٹ پروگرامنگ ہے. اسپیشل آڈینس پروگرام ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بچوں کے, خواتین کے, بزرگوں کے, اسپیشل پیپل کے, وہ تمام پروگرام, اسپورٹس کے پروگرام چل رہے ہیں, ہر طرح سے پروگرام چل رہے ہیں. مطلب آپ کسی بھی کیٹیگری کو چھوڑ نہیں رہے, آپ سب پہ کام کر رہے ہیں. ڈسک جاکی پروگرام چل رہے ہیں, لائیو پروگرام چل رہے ہیں, ٹاک شوز ہو رہے ہیں, ڈاکومنٹریز ہو رہی ہیں, ڈرامہ بھی پروڈکشن اسی طرح سے جاری ہے, میوزک پروڈکشن بھی جاری ہے. کوئی چیز بھی ہم نے ابھی تک یہ سمجھے کہ ہم نے چھوڑی نہیں ہے. تھوڑا سا اس کو جدید طریقوں کو استوار کرنے کی کوشش کی ہے, موجودہ دور کے ساتھ ملنے کی کوشش کی ہے. یہاں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جو پاکستان کی ڈارلنگ ہے خالد عباس ڈار صاحب, ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, تو مجھے بتائیں کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا ان کے ساتھ کام کر کے؟ ماشاءاللہ سے بڑا نام ہے خالد عباس ڈار صاحب, تو بڑی ہمارے لیے خود بڑی عزت کی بات تھی کہ ان کو, مطلب ہم ان کے فین تھے, ان کے اسٹیج ڈرامے, ٹی وی پہ چیزیں دیکھنا, تو ہم لوگ آپس میں, مطلب ظاہر ہے جیسے فیملی میں بھی آپ ہوتے ہیں کہ بڑے ان کو پسند کیا جانا. تو جب میں لاہور آئی اور ان سے میری ملاقات ہوئی فرسٹ ٹائم, تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ جن کو اتنا پسند کرتے تھے آج میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں. اور مطلب ابھی بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں, ابھی تک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آگے بچے ہیں یا فیملیز ہیں, تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ خالد عباس ڈار صاحب ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن وہ, میں کہتی ہوں کہ ایک بڑے آرٹسٹ ہونے کے ساتھ اس سے بڑے انسان ہیں. مطلب کیٹیگرائز کرنا چاہوں نا میں اگر کہ انسان بڑے ہیں یا آرٹسٹ بڑے ہیں, تو میرے لیے بہت مشکل ہے. تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کریں. تھینک یو سو مچ. ایکسپریس ٹی وی کی میں بے حد شکر گزار ہوں, بڑا فیوریٹ چینل ہے میرا ویسے. ناظرین, آج کے سیگمنٹ میں ہم نے آپ کی ملاقات کرائی پہلی خاتون اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان لاہور سے. اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی کامیابی کے پیچھے ان کے شوہر کا ہاتھ ہے. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریسو.